Sobat Belajar. Rizka's here and welcome to English Classroom. Well, Sobat Belajar, I hope you are doing fine out there because we're gonna learn about the tryout that you did already. Ya, jadi Sobat Belajar gimana perasaannya setelah mencoba mengerjakan soal-soal prediksi UTBK? Ada yang pusing, ada yang ragu dengan apa yang sudah dipelajari. Okay, Sobat Belajar, that's normal. Okay, because I also experienced that thing back to several years ago. Sama Kariska juga merasakan hal yang seperti itu ya. Ketika approaching di ujian tertulis berbasis komputer, everything seems like very, confusing. Okay, nah tapi Sobat Belajar nggak perlu khawatir. Okay, keep doing your best ya. Pokoknya keep practicing. Karena the more you practice, the more you expose to many variations of ujian tertulis berbasis komputer. Kenapa pada akhirnya latihan itu penting? Karena Sobat Belajar juga selain melatih speed readingnya, juga melatih speed dari cara pengerjaan soalnya. Ya, karena speed dalam pengerjaan ujian tertulis berbasis komputer ini sangat-sangat berkontribusi ya terhadap nanti hasil akhir dari nilai Sobat Belajar. Okay, and about the English itself, I understand. Kalau dalam si ujian tertulis berbasis komputer ini seems difficult. Padahal sebenarnya Sobat Belajar dia not really difficult, I can say. Nah, bisanya gimana biar cope with the questions and also can answer the questions? Sobat Belajar perlu terapkan strategis yang sesuai dengan tipe soalnya. Oke, karena dalam ujian tertulis berbasis komputer itu dia ada beberapa tipe soal. Nah, dari berbagai tipe soal itu mereka juga punya strateginya. Ada yang tipe soalnya beda tapi strateginya sama. Ada yang sama, mirip, tapi ternyata mereka berbeda. Nah, jadi Sobat Belajar perlu tahu strateginya. Dengan tahu strateginya, nanti juga bisa disesuaikan speednya. Ya, Sobat Belajar. Nah, oke, Sobat Belajar, let's get started with this tryout. Oke, Sobat Belajar. Nah, seperti biasa, dan Sobat Belajar juga pasti tahu kalau salah satu hal yang identik dengan ujian tertulis berbasis komputer itu adalah teksnya memang longer than what we had previously in high school. Oke, dia longer. Atau ada juga beberapa tahun yang lalu dia memang short tapi paragrafnya itu ada banyak. Oke, Sobat Belajar, so I can say akan ada at least 2 variations dari teks yang nanti akan Sobat Belajar lihat di ujian tertulis berbasis komputer. Yang pertama adalah memang dia short paragraph, tapi dia akan ada banyak paragrafnya. Atau other type, itu dia akan ada yang sepanjang ini, tapi dia paragrafnya cuma sedikit. Oke, for example, ini dia memang penuh. Oke, tapi sebenarnya dia cuma terdiri dari 2 paragraf ya. Ini paragraf yang pertama, the cinema, terus second paragraph for the price of 25 cents. Nah, itu dia paragraf kedua. Jadi yang sepanjang ini dia cuma 2 paragraf. Nah, Sobat Belajar, dengan adanya ini biasanya langsung feel stressed. Nah, ini yang paling sering membuat pada akhirnya desperate untuk mengerjakan soal bahasa Inggris. Nah, I need to remind you kalau misalnya bertemu soal bahasa Inggris yang reading, Sobat Belajar, itu langsung lihat pertanyaannya. Ya, karena more often than not, pertanyaannya itu dia spesifik ke salah satu ini aja, salah satu dari paragrafnya, for example. Atau cuma di beberapa, nggak semuanya. Oke, nah contohnya ini dari 1, 2, 3, 4, dari 4 paragraf ini kita lihat pertanyaannya apa. Jadi Sobat Belajar nanti bisa fokus ini sebenarnya pertanyaannya apa. Nah, langsung cari aja jawabannya. Oke, jadi nggak feel overwhelmed karena too much information yang Sobat Belajar itu baca. Ya, oke, so let's start here. According to paragraph 1, all the following were true of viewing films in kinetoscope parlors, except. Okay. Be careful with this type of questions because this is tricky. Ini ada except, Sobat Belajar ya. Nah, berarti ini kebalikannya dari statement.
Oke, nah sekarang kita lihat statementnya adalah all the following were true of viewing films in kinetoscope palace except. Were true except. Nah, berarti dia true except, yang kita cari adalah yang false. Ya. Oke, nah di sini juga sobat belajar bisa lihat dia itu spesifik ke salah satu paragraf. Oke, dia bilang ke paragraph 1. Nah, berarti kalau dia sudah sespesifik ini, sobat belajar langsung lihat paragraf pertama. Oke, nah dari paragraf pertama itu nanti lihat mana yang true, nanti go back lagi ke sini, dilihat mana yang not mentioned, atau bisa jadi yang konsepnya itu tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan di paragraf pertama. Ya, oke, nah sekarang keywordsnya tadi udah tahu, kita udah dapat di paragraph 1, and next one were true except. Nah, berarti kita bisa patokannya yang true, nanti tinggal kita lihat mana yang false dari apa yang kita dapat di paragraf pertama. Oke. Kita lihat paragraf pertama, ini, sobat belajar. Oke, this one. Kita kasih highlight this. Oke, nah berarti kita lihat apa aja informasi yang tersedia di paragraf pertama ini dan nanti kita cocokkan dengan yang ada di pilihannya. Kalau ada yang ternyata tidak disebutkan di sini, berarti jawabannya itu karena false, atau bisa jadi juga yang tadi Kariska bilang, konsepnya ternyata beda dengan apa yang dijelaskan di sini. Oke, nah, let's see. The cinema didn't emerge as a form of mass consumption until its technology evolved from the initial peep show format to the point where images were projected on a screen in a darkened theater. Oke, nah berarti di sini ada cinema, terus awalnya dia itu this one, oke, peep show format, oke, where images were projected on a screen in a darkened theater. Nah berarti awalnya si cinema itu dia sebutkan seperti ini. Dan dia showingnya di sini, dan yang showed itu adalah images. Oke, nah itu yang kita dapat informasi pertama dari kalimat pertama. Oke, going on. In the peep show format, a film was viewed through a small opening in a machine that was created for that purpose. Okay, in a peep show format, a film was viewed through a small opening in a machine that was created for that purpose. Oke, nah di sini informasi yang kedua dia bilang dulu in the peep show format, a film was viewed through a small opening in a machine that was created for that purpose. Berarti awalnya seperti itu ya. Ini small opening. Oke, itu informasi kedua. Next one, Thomas Edison peep show device, the kinetoscope, was introduced to the public in 1994. Oke. Nah, ini kinetoscope in this one. Ya. Terus dia bilang berarti ini awalnya in 1894. It was designed for use in palace or arcades which contain only a few individual machines and permitted only one customer to view a short 50-foot film at any one time. The first parlors contained 5 machines. Nah, berarti dari informasi yang ada ini tinggal kita lihat ke pilihan jawabannya. Oke. Nah, kita go back. Sini oke. Nah, sobat belajar, ini dia terlihat ya jawabannya. As you can see here, dari kata yang pertamanya aja udah kelihatan mana yang not mentioned in paragraph 1. Ya. Patokannya di paragraph 1, sobat belajar. Jadi kalau ada informasi yang ternyata tidak disebutkan di paragraf pertama itu, berarti itu jawabannya. Karena dia bilang exact, true exact. Ya. Nah, yang A, one individual at a time viewed a film. Nah, yang tadi ada ya, kalau dulu ya yang peep show-nya itu dulunya dia cuma bisa viewed by one person. Ya, berarti memang ini true. Oke, nah, next, customers could view one film after another.
Yang tadi dia bilang di kalimat yang akhir itu cuma bisa satu before going on to another. Ya. Nah, ini juga dia benar. Nah, this one. Prize fights were the most popular subjects for films. Nah, ini be careful sobat belajar. Dia bilang di paragraph 1. Ya. Jadi langsung ke paragraph 1 dan yang si ini dia nggak disebutin. Ya, si prize fights-nya ini. Nah, kalau nggak disebutin ya udah. Berarti jawabannya ini. Pokoknya intinya adalah kalau dia tanya paragraf pertama, oke, nah berarti paragraf pertama yang jadi acuan untuk kita bisa dapet jawabannya. Ya, oke. And D, kalau misalnya kita mau bahas sampai ini pilihan yang E, each film was short. Nah, ini tadi ada yang di awal-awal. Ya, nah ini juga dia benar. Nah, yang ini customers needed to move from one machine to another to view different film. Nah, makanya tadi dia bilang ada machine, yang 5 different machines. Ya, nah ini juga benar. Nah, berarti jawabannya yang exception itu yang C. Prize fights were the most popular subjects for films. Okay, case closed for this number. Sekarang kita going on. Okay, nah ini again sobat belajar, dia udah fokus ke salah satu paragraf. Ya, paragrafnya dia bilang paragraph 2. Oke, nah berarti ini jadi fokus kita kalau nanti jawabannya ada di paragraf kedua. Ya, nah dari paragraf kedua itu apa yang harus kita cari? The author discusses phonograph parlors in paragraph 2 in order to. Oke, berarti phonograph parlors. Okay, this one. Phonograph parlors in paragraph 2 in order to. Oke, nah sekarang kita lihat langsung sobat belajar, cari di paragraf kedua. Ya. This one. Oke. Nah, cara bacanya sobat belajar menggunakan scanning. Berarti cari yang tadi disebutkan tentang phonograph, ya. Kita cari berarti di sini second paragraph. Ya, berarti fokusnya langsung ke sini. This one. Oke, tinggal kita cari mana yang ada phonograph. Oke, this one. These gates were modeled on phonograph tellers. Ini dia. Okay, which had proven successful for Edison several years earlier. Okay, nah di sini dia sebutkan kenapa menggunakan phonograph tellers itu karena had proven successful for Edison several years earlier. Okay, nah di sini dia menyebutkan lagi in the phonograph tellers customers listened to the recordings through individual ear tubes, moving from one machine to the next to hear different recorded speeches or pieces of music. Oke, nah tadi dijelaskan kenapa dia menggunakan si phonograph parlors, terus juga dia sebutkan seperti apa sih cara kerjanya si phonograph parlors ini, sobat belajar. Ya, nah udah dapet ini informasinya yang Kak Rizka udah underlined. Sekarang kita go back, berarti ke pilihan jawabannya. Okay, this one. In order to, berarti ini goals-nya. Kenapa sih disebutkan? Kenapa sih dijelaskan? Ya, coba kita lihat. Yang A, explain Edison financial success. Oke, sobat belajar. Nah, tadi memang disebutkan tentang sukses, tapi dia tidak mengelaborasi lebih jauh apakah itu sukses in financial atau bukan. Ya, karena tidak dijelaskan misalnya profitnya ternyata bertambah dari sekian dollars ke sekian dollars. Nah, itu baru bisa terlihat financial success. Oke, karena di sini juga tulisannya explain. Right? Berarti ini bukan. Yang B, describe the model used to design the pillars. Nah, ini buat belajar describe. Nah,
describe-nya dari mana Kariska? Nah, tadi disebutkan kenapa dia menggunakan phonograph pellers, itu ternyata dia bilang had proven successful, dan juga dijelaskan seperti apa cara kerjanya. Nah, berarti author's intention-nya kenapa discussing phonograph pellers itu to show description about the pellers, ya. Nah, jawabannya udah yang ini, yang B. Kalau kita bahas lagi jawabannya sampai jawaban yang E, contrast the popularity to that of Nestope kinetoscope pellers. Oke, nah ini dia nggak ada contrast and compare-nya, nggak ada comparison dengan desain yang lain. Berarti ini juga bukan. Dia bilang illustrate how much more technology advanced pellers were. Oke, nah ini juga nggak ada ilustrasinya seperti apa, dia cuma menjelaskan tipenya dan juga cara kerjanya. Oke, yang dia bilang had proven successful, berarti ini juga bukan. Yang E, inform the price, ini juga bukan ya, karena dia tidak menjelaskan price-nya berapa. Oke, berarti jawabannya yang B, describe the model used to design the pellers, ya, the main pellers, sobat belajar. Nah, ini juga sobat belajar perlu hati-hati karena ini tricky, jadi sesuaikan dengan apa informasi yang tersedia dan dia fungsinya itu sebagai apa, ya. Oke. Going on, this one. Nah, yang ini dia refer a phrase, sobat belajar. Kenapa bentuknya refer a phrase? Karena di sini dia bilang, which of the sentences below best expresses he refused to develop projection technology, reasoning that if he made and sold projectors, then exhibitors would purchase only one machine, a projector from his instead of several. Dia bilang yang ini kuncinya. Oke, yang dia bilang best expresses. Oke, dan yang ini adalah awalnya, berarti cara lainnya apa yang bisa juga kita utarakan untuk membicarakan hal yang sama, gitu ya. Jadi paraphrasing. Nah, berarti tinggal kita lihat ini. Oke, he refused to develop projection technology, reasoning that if he made and sold projectors, then exhibitors would purchase only one machine, a projector from him, instead of several. Oke, berarti ini tentang refusion, ya, rejection. Nah, berarti tinggal kita lihat mana dari 5 pilihan ini yang bisa sesuai dengan ide yang ada di sini. Oke, sobat belajar. Nah, di sini Edison was more interested in developing a variety of machines than in developing a technology on only one. Nah, di sini dia bilang aja refuse to develop. Sedangkan di sini more interested in developing something. Nah, ini udah nggak sesuai karena di sini juga nggak dikasih tahu preference-nya. Ada preference atau enggak, dia nggak menjelaskan itu. Berarti kita nggak bisa mengasumsikan ada itu. Oke, karena di best expresses, berarti dia paraphrasing. Harus sesuai dengan ide yang ada di sini. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang idenya. Oke, yang B, Edison refused to work on projection technology because he didn't think exhibitors would replace their projectors with newer machines. Hati-hati sobat belajar, ini salah satu ciri khasnya dari si UTBK. Dia akan ada menyisipkan pilihan jawaban yang keywordnya itu sesuai, mirip-mirip dengan yang ada di sini, tapi ternyata konsepnya itu tidak sesuai. Nah, kalau yang B ini konsepnya tidak sesuai, dia bilang exhibitors, he didn't think exhibitors would replace their projectors with newer machines. Sedangkan yang tertera di sini adalah dia bilang exhibitors would purchase only one machine, reasoning that if he made and sold projectors, then exhibitors would purchase only one machine, a projector from him instead of several. Oke, berarti sebenarnya bisa beli satu. Oke, nah di sini dia bilang he didn't think kalau akan di-replace. Nah, berarti ini juga bukan. Oke, nah yang C. Edison didn't want to develop projection technology because it limited the number of machines he should sell. Ya, di sini tadi dia bilang tentang the number of machine. Dia bilang di sini reasoning that if he made and sold projectors, then exhibitors will purchase only one machine instead of several. Nah, berarti itu tentang limitation kan? Nah, jawabannya yang ini, sobat belajar. Langsung deh.
Okay, if you're curious about other options, let's talk about it. Yang D, Edison didn't want to develop projection technology because he couldn't sell it. Bukan he couldn't sell it, tapi dia cuma bisa beli satu instead of several. Nah, ini yang tadi Kariska bilang juga dalam UTBK ada soal-soal tricky seperti ini, pilihan jawabannya berarti langsung cross out. Yang E, Edison will not develop projection technology unless exhibitors agreed to purchase more than one projector from him. Nah, ini sobat belajar yang mirip, hati-hati dengan ini. Kalau past expresses berarti no implication, harus sesuai dengan idea yang memang tertera di sini. Ya, kalau yang ini dia quite give you implications. Kalau unless exhibitions agreed to purchase more than one projector from him. Sedangkan di sini yang dia bilang adalah he refused to develop projection technology, reasoning that if he made and sold projectors, then exhibitors would purchase only one. Oke, nah di sini nggak ada agreement-nya. Berarti ini juga bukan. Oke, berarti jawabannya yang C. Ya, sobat belajar. Oke. Solved. Next one. Nah, ini dia. According to paragraph 4, okay, how did the early? Nah, sekarang kita lihat di sini, kita dapat keywords apa sebagai modal kita untuk mencari jawabannya. Ya, dia bilang according to paragraph 4, how did the early? Ya, berarti kita dapat keywordsnya paragraph 4. Nah, informasinya yang perlu kita cari adalah how did the early. Oke. Nah, berarti dari sini tinggal kita lihat ke paragrafnya yang keempat. Nah, terus informasinya specifically about this. How did the early? Oke. Nah, sekarang kita lihat paragraph 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini sobat belajar. Oke. Tinggal kita cari nanti tentang si early-nya. Oke. With the advent of projection in 1895 to 1896, motion pictures became the ultimate form of mass consumption. Yeah, previously large audiences had viewed spectacles at the theater, where vaudeville, popular dramas, musical and minstrel shows, classical plays, lectures, and silent and lantern show had been presented to several hundred spectators at a time. Ya, dia bilang di sini berarti semuanya all in one. Ya, all in one semuanya berarti duduk bersama-sama, menyaksikannya bersama-sama. Ya, terus dia bilang di sini, but the movies differed significantly. Oke, udah mulai kelihatan nih, differed significantly from these other forms of entertainment which depended on either live performance or, in the case of the slide and lantern shows, the active involvement of a master of ceremonies who assembled the final program. Oke, nah berarti di sini kita dapat banyak informasi. Yang pertama yang ini, tadi semuanya spectators at a time, dan yang di bawah sini dia bilang ada ini, which depended on either live performance or, in the case of the slide and lantern shows, the active involvement of a master of ceremonies who assembled the final program. Oke, kita udah dapat jawabannya ini, pilihan jawabannya, tinggal kita lihat pilihan jawabannya. Oke, let's see. So this one, they were a more expensive form of entertainment. Nah, ini dia nggak dijelaskan ya, sobat belajar, apakah ada komparasi harga dari versi yang satu ke versi yang selanjutnya. Oke, nah berarti ini jawabannya udah langsung cross out. Kalau nggak ada ya udah, nggak usah diada-adain ya sobat belajar. Oke, yang B, they were viewed by larger audiences. Oke, they were viewed by larger audiences. Oke, memang ini disebutkan di yang tadi kita dapat informasinya, but be careful. How did the early? Oke, apakah tadi di situ dijelaskan ada yang larger or not? Ya, di situ dia nggak dijelaskan, dia cuma bilang spectators. Oke, more spectators at a time. Tapi dia nggak ada specifically apakah yang sekarang, yang recently, yang early itu ada komparasi yang signifikan. Sobat belajar, dia nggak disebutkan di situ. Oke, nah berarti ini juga bukan. Yang C,
They were more educational. Ini juga not mentioned. Apakah ada versi dari early and recently? Itu mana yang more educational? Ini juga bukan. Yang D, they didn't require live entertainers. Nah, ini yang tadi disebutkan. Yang dia bisa milih depend on live entertainers or the master of ceremony who assembled the program, right? Nah, berarti jawabannya yang ini. This one. Okay. Yang E, they require active involvement of a master of ceremonies. Be careful again with this kind of answers. Ya. Di sini sobat belajar memang dia sama persis, malah sama. Tapi dia bilang they required active involvement. Padahal tadi yang ada di teksnya itu bisa pilih karena ada either. Kalau either itu berarti ada choice, ada option. Bisa pilih salah satu. Oke. Kalau di sini dia cuma bilang they required active involvement of a master of ceremonies. Oke. Nah, berarti ini juga bukan. Cross out. Nah, jawabannya yang D. Ya, sobat belajar. Jadi yang dari 4 pertanyaan sudah kita bahas ini, hati-hati again, karena dalam UTBK sobat belajar nanti bisa lihat ada pilihan jawabannya yang sama persis, terlihatnya sama persis. Tapi ketika kita baca full from the very beginning, dia itu ternyata konsepnya ada yang berbeda dengan apa yang tersedia di teks yang sebenarnya. Okay, so be careful with that. Make sure that you read from the very beginning up to the very end. Ya, words-nya. Okay, so it is incomplete one. Right. So, going on. Nah, berarti sekarang kita sudah ada di soal yang berbeda. Oke, karena teksnya ini udah beda. Ya, sobat belajar. Nah, langsung aja kita lihat soalnya. Oke. The author's main concern in the first paragraph of the passage is, you got it. Ya. The author's main concern in the first paragraph of the passage is. Di sini kita udah dapat spesifik ya dari soalnya kalau jawabannya nanti ada di situ, dan itu yang jadi modal kita untuk bisa cari jawabannya buat belajar. Dia bilang main concern, okay, dan dia bilang in the first paragraph. Oke, berarti langsung aja kita cari first paragraphnya. Sini. Okay, this one. Okay, education is often viewed as school in a traditional formal sense. Many people believe that true learning can only take place in a formal classroom setting. Others feel education occurs in many different forms and environments. There may not be a definitive answer to the question of what is education. However, we can start thinking about the purpose of education. Nah, oke, itu dia yang ada di paragraf pertama ini. Nah, berarti kita himpun informasi sebanyak-banyaknya. Ya, sobat belajar, oke. Dari sini dia bilang, education is often viewed as school in a traditional formal sense. Oke, berarti gambarannya yang akan diceritakan adalah education. Okay, and next one, many people believe that true learning can only take place in a formal classroom setting. Okay, berarti ini another one. Ini udah mulai involve other things, which is people. Ya, nah terus dia bilang others feel education occurs in many different forms and environments. There might not be a definite answer to the question of what is education. However, we can start thinking about the purpose of education, sobat belajar. Nah, berarti tinggal kita lihat ke pilihan jawabannya. Oke. Dia bilang, the author's main concern in the first paragraph of the passage is A. There is no exact definition about education. Nah, main concern-nya ini, sobat belajar, there is not about the definition, tapi more about the fundamental one. Ya, berarti yang ini bukan tentang gimana sih definisinya, dia nggak menceritakan tentang definition. Oke, karena juga tadi dari isi kalimatnya yang ada di paragraf pertama, dia itu not debating about the definition.
Oke, tapi lebih ke basic things-nya. Apa sih, what does that mean? Ya, by education, by having education. Oke, nah ini berarti bukan. Yang B, education is a fundamental individual's right. Nah, sobat belajar bisa lihat di sini, be careful again with this, ya. Dia bilang education is a fundamental individual's right. Dan di sini yang harus kita temukan adalah main concerned in the first paragraph. Nah, yang B ini sobat belajar karena dia menyebutkan tentang fundamental individual's right, kita looking back, apakah tadi dia menjelaskan tentang right? Ya, karena di sini keywords yang dia sediakan adalah right. No, bukan tentang right-nya. Oke? Nah, berarti ini kita cross. Karena tadi yang diceritakan di paragraf pertama itu tentang sense of education-nya itu apa? Yang tadi ada classroom environment, ya, dan settings-nya itu seperti apa, dan many people believe that, bla bla. Nah, itu yang menjadi modal kita untuk bisa menjawab pertanyaan ini, sobat belajar. Nah, yang C, everyone has the right to get quality education. Again, everyone has the right to get quality education. Nah, di sini sobat belajar, ini yang tadi dijelaskan di paragraf pertama, yang dia menjelaskan tentang many people believe that, terus bagaimana dia classroom settings, terus dia akhirnya questioning what is education, similar to that. Nah, berarti sebenarnya concern-nya adalah apakah si everyone ini has the right to get quality education, karena ternyata stigmanya adalah kalau ada education itu more about classroom practice. Oke, and what is education? Ya, nah itu link to this. Has the right to get quality education. Ya, berarti jawabannya yang ini. Oke, nah kalau kita bahas lagi yang D dan E, education occurs in any place, not just schools. Nah, ini yang tadi tidak dijelaskan, justru yang dijelaskan adalah si education itu more about schools environment, ya. Ini juga bukan. Yang E, development can be gained through education. Nah, ini bukan tentang development-nya, sobat belajar, tapi tentang education-nya, ya. Berarti ini juga bukan. Oke, jawabannya yang C, ya. Oke, sekarang going on, nomor yang ini. Nah, if the author is right concerning the role of education, the following might be predicted to take place. Exact. Okay. Again, sobat belajar, be careful with this karena ada kata-kata exact here. Nah, ini tinggal kita lihat. Berarti kita nanti kalau sudah tahu statementnya adalah kebalikan dari statementnya. Contohnya yang di soal sebelumnya tadi true, exact, berarti kita cari yang jawabannya false. Nah, yang ini pertanyaannya, if the author is right concerning the role of education, the following might be predicted to take place. Exact. Nah, berarti yang harus kita cari yang tidak disebutkan di situ atau yang tidak ada korelasinya dengan si the role of education, sobat belajar. Ya, berarti langsung kita ke teksnya. Oke, this one. Okay, education is often viewed as school in traditional formal sense. Nah, yang tadi sudah kita bahas, ini more about the bigger picture. Oke, dia baru mulai menanyakan tentang or even questioning, mempertanyakan tentang si what is education. Nah, berarti bisa kita lihat kalau jawabannya tidak ada di paragraf pertama ini. Ya, karena dia baru ada sebagai foundation-nya. Oke, nah kita lihat di paragraf keduanya. In 1990, UNESCO launched EFA, the movement to provide quality education for all children, youth, and adults by the year of 2015. Okay, the unfortunate reality is that for many countries, larger issues come before improving the quality of education. How can we achieve the goal of EFA when the numerous countries around the world are faced with challenges that seem far too impossible to overcome? Oke, nah ini udah mulai nih. Udah mulai ada debatingnya. Oke, nah tinggal kita lihat di sini karena dia sudah menyebutkan
tentang numerous countries around the world are faced with challenges that seem far too impossible to overcome. Ya. The answer lies in attempting to bridge some of the gaps that prevent developing nations to compete with developed nations. One example is that of providing greater access to technology and narrowing the ever-widening digital divide. Oke, di challenges-nya. In many ways, the most basic access to technology can serve as a valuable educational tool. Oke, udah mulai nih ya, sobat belajar. Individuals who are not afforded this access are at disadvantage when trying to grasp opportunities to make life better for themselves, their families, and their community. Oke, dia bilang to grasp opportunities to make life better for themselves, ya, their families and their community. Oke, berarti tinggal kita ke pilihan jawabannya. This one. Oke, tinggal kita lihat exact. Udah kita dapat tentang role of education, tadi tentang better life, ya, sobat belajar. Oke, yang namanya better life berarti longer life expectation. Berarti ini bukan jawaban ya, karena dia benar. Yang B, lesser birth rate. Oke, lesser birth rate. Yang C, improve welfare. Oke, start from this. Lesser birth rate, nah ini bisa suspicious, berarti kita save dulu ini. Oke, yang C, improved welfare. Oke, nah yang namanya tadi, dia tentang quality one, better life, berarti yang ini juga iya, welfare. Yang D, better quality living, iya. More jobs opportunities, iya. Oke, berarti yang not itu adalah yang B. Oke, sobat belajar. So, that's the answer. Be careful. Ya. Okay, so going on. Okay, this one. I'm sorry. The following sentences reflect the author's opinion in the passage. Exact. Sobat belajar. Oke, nah ini sobat belajar kita bisa langsung jawab. Oke, karena ini dia tentang opinion. Sobat belajar ya. Kita lihat sini tentang opinions. Exact. Ya. Nah, berarti yang harus kita cari itu facts. Ya. Dari 5 ini mana yang facts? Oke. This one. Everyone has the right to get education. Yang B, education cannot be easily defined. Yang C, EFA provides quality education by 2015. Yang D, education is basic to human development. Yang E, the EFA goals are faced with serious challenges. Nah, dari sini sobat belajar itu terlihat. Ya, jawabannya adalah yang C. EFA provides quality education by 2015. Nah, kalau yang ini memang dia fakta yang tadi disebutkan UNESCO. Here we go. This one. Nah, yang ini tadi. Dia bilang, is the movement to provide quality education for all children, youth, and adults by the year of 2015. Nah, berarti dia memang facts. Oke, dia nggak ada opinion karena memang faktanya seperti itu yang dia dapat dari UNESCO. Ya, sobat belajar. So, that's the answer. Facts-nya adalah yang tadi, EFA in 2015. Okay, so let's go back. Di sini, okay. This one. The situation the author shows in the passage above is best described as follows. Oke, nah berarti kita lihat tadi yang ada di teksnya dia itu seperti apa, dan kaitannya dengan pertanyaan ini adalah tentang the situation the author shows in the passage above is best described as yang mana. Oke, we're gonna make it quick. Oke, go back ke sini. Nah, berarti tentang education-nya, sobat belajar, ini sudah terlihat dari paragraf yang pertama. Ya, paragraf pertama dia udah mulai questioning.
Oke, nah berarti dengan adanya questioning ini, it can be seen that akan ada challenges, ya. Tapi kita lihat dulu di sini, berarti ini bigger picture kita. Education is often viewed as school traditional formal science. Many people believe that learning can only take place in a formal classroom setting. Okay. Others feel education occurs in many different forms and environments. There may not be a definitive answer to the question of what is education. However, we can start thinking about the purpose of education. Oke, nah ini gambaran awalnya. Kita lihat nanti situasinya akan ada di sini karena dia udah kasih gambarannya. Kita lihat. In 1990, UNESCO launched EFA, the movement to provide quality education for all children, youth, and adults by the year. Okay, ini goals-nya. The unfortunate reality is that for many countries, larger issues come before improving the quality of education. Udah mulai ada challenges and issues-nya ya. Di sini dia bilang, udah mulai ada pengantarnya. How can we achieve the goals of EFA? When the numerous countries around the world are faced with the challenges that seem far too impossible to overcome. Oke, udah mulai ya di sini dia ada challenges-nya, sobat belajar. Nah, ini di sini jawabannya. The answer lies in attempting to bridge some of the gaps that prevent developing nations to compete with developed nations. One example is that of providing greater access to technology and narrowing the ever-widening digital divide. Okay. In many ways, the most basic access to technology can serve as a valuable education tool. Oke, individuals, nah ini dia akhirnya faktanya kalau nggak bisa afford yang ini, berarti akan ada konsekuensinya yang ini. Oke, nah berarti kita bisa lihat kalau ini full of challenges and issues, ya. Sobat belajar, nah berarti tinggal kita lihat sini. Oke, this one. Nah, lihat di sini. The situation the author shows in the passage above is best described as follows. Yang A, quality education fundamentally ensures quality living in all sectors. Oke, nah ini bisa kita simpan dulu. Yang B, education is essentially everyone's right, yet it still has its challenges. Nah ini juga kita kasih tanda yang beda. Oke. Yang C, there are problems in education in spite of its significant role. Nah, tadi yang dia sebutkan, how can we overcome? Kalau ternyata masih ada challenges and issues-nya. Nah, ini yang paling mendekati, kita kasih star. Yang di as long as nations compete, education cannot progress. No, bukan ini. Tapi justru tadi tentang access-nya, ya. Yang ini udah pasti bukan. Yang di absence of an exact definition causes problems in education. Nah, kita bukan membicarakan tentang definition-nya. Oke, ada 3 jawaban here yang tersisa. Yang A, quality education fundamentally ensures quality living in all sectors. No, we're not talking about the quality education, about ensuring quality living in all sectors, tapi justru tentang challenges and issues-nya. Tadi yang akhirnya bikin developing countries is not really capable of competing with the developed countries. Ya, yang ini bukan. Oke, yang B, education is essentially everyone's right, yet it still has its challenges. Nah, ini juga tadi dia not really significantly dijelaskan, ini juga bukan. Nah, jawabannya memang yang C. There are problems in education in spite of its significant role. Yang tadi dijelaskan gimana bisa compete kalau ternyata mereka aja punya hal yang berbeda. Gimana mereka bisa akhirnya compete kalau aksesnya aja beda. Gitu ya, sobat belajar. So that's for the pembahasan tryout, sobat belajar. So I can say from this, be careful dengan pilihan jawaban yang ada di UTBK nanti, karena mereka memang bisa ada keywordsnya semua, tapi ternyata konsepnya itu tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan di teksnya tadi. Oke, so be careful with that. Dan yang paling pasti adalah ketika mengerjakan soal UTBK Bahasa Inggris, langsung ke soalnya, baru baca apa yang diminta di soalnya itu tadi. Oke, sobat belajar. So that's for the pembahasan tryout UTBK. Oke, I hope that you have more courage to face the UTBK. Ya, sobat belajar. Well done. So see you soon. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Ayo belajar!